পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনীতে ১৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। যা পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। ১৫,০০০ কর্মসংস্থান হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার জিন্দালদের পাওয়ার প্ল্যান্টের শিলান্যাসে উপস্থিত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার অ্যাম্বাসেডর সৌরভ গাঙ্গুলি, জিন্দাল গ্রুপের কর্ণধার সজ্জন জিন্দাল, পার্থ জিন্দাল সহ রাজ্যের মুখ্য সচিব সহ আরও অনেকেই। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অনেক মানুষের কাজের সংস্থান হবে, তাতে রাজ্য সরকার সাহায্য করবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা শোনা গেল সজ্জন জিন্দালের গলায়। রাজ্যের উন্নয়নের অগ্রগতি ঘটেছে বলেও জানান তিনি। মেদিনীপুরের মাটিতে শিল্প করার জন্য জিন্দাল গোষ্ঠীকে ধন্যবাদ জানান সৌরভ গাঙ্গুলিও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে এই প্রজেক্ট আমাদের বাড়তি চাহিদা মেটাবে। দেউচা পাচামিতে আরও ১ লক্ষ লোকের সংস্থান হবে। আমি জানি জিন্দালদের একটা সিমেন্ট কারখানা আছে। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় এখানে আরও বেশি স্কিল ডেভেলপ করার জন্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং সেন্টার খোলা হবে। আমরা ১০ লক্ষ ছেলে মেয়েকে চাকরি দিয়েছি। কি বলছেন মমতা ব্যানার্জি, শুনুন। জিন্দালদের এই পাওয়ার প্রজেক্ট আমাদের বাড়তি চাহিদাকে মেটাতে অনেক সাহায্য করবে। অ্যান্ড হোয়েন দেউচা পাচামি উইল বি কমপ্লিটেড, দেয়ার উইল বি নো পাওয়ার ক্রাইসিস for coming 100 years. It will be a big achievement and it can help each and everybody. And দেউচা পাচমিতে আরও ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানও হবে। যারা বলে হচ্ছে না তাদের বলবো নিজে চোখে দেখুন। দেব রাইটলি বলেছে, সৌরভ রাইটলি বলেছে, জুন রাইটলি বলেছে। আমি জানি জিন্দালদের এখানে একটা সিমেন্ট হাব আছে। দ্যাট অলসো আই ইনাগুরেটেড. If I remember correctly, that time he offered me a green shawl. I preserve it because I know that. তারপরে আমি এখানে এসেছি তার কারণ আরও 2000 acres of ল্যান্ডের মধ্যে JSW is doing a industrial park. It will create more and more jobs. And I told them to set up a skill training center here. From state government, will allow you, will give you all help so that GSW people can be trained itself, local boys, girls and others from this sector also. Because we have already set up more than 500 polytechnic and what I can say, skill sector. So skill, we are number 1 in India. Amra 10 লক্ষ ছেলে মেয়েদের, more than 10 lakh people are already provided job. We have a website, the industry and the employer. মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে সজ্জন জিন্দাল তিনি বলছেন যে এখানে এসে দিদির সঙ্গে সময় কাটিয়েছি, ভালো লাগছে। আমার স্ত্রী সঙ্গীতা ও ছেলে পার্থ এসে দিদির সঙ্গে কথা বলে নিজের ঘরের মতন করে নিয়েছে। কি বলছেন তিনি, শুনুন। आज यहाँ पर आकर दीदी के साथ समय बिताने का समय मिला तो बहुत अच्छा लगा। जब हम लोग आज पूरा, मैं अपनी पत्नी धर्मपत्नी संगीता और बेटा पार्थ के साथ वी हैव कम हेयर टुडे दिस मॉर्निंग, और हम लोग दीदी के साथ 15 मिनट बैठे तो ऐसा लगता है कि घर में जैसे हम लोग जब जाते हैं घर में अपनी दीदी के साथ, अपनी माता के साथ जैसे बैठ के बात करते हैं, वैसे ही उतना ही प्यार, उतना ही अच्छा लगता है जब हम लोग दीदी के साथ मिलते हैं। जब भी दीदी के साथ मिलते हैं ऐसा ही लगता है। हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसा होता है, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस ऐसा ही है, लेकिन हम लोग थोड़ा दूर से आते हैं, बम्बई से आए हैं, लेकिन दीदी इतना प्यार देती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए, यहीं रहना चाहिए। तो दीदी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर अफेक्शन। Shalboni is a dream for JSW Group because Shalboni is a beautiful land. यहाँ पर इतना खूबसूरत ज़मीन है, इतना सुंदर जगह है। रास्ते में आ रहे थे तो इतना डेवलपमेंट देखा। मैं शायद आज 10 साल के बाद शाल्बनी में आया हूँ
लेकिन इतना सुंदर जंगल, शाल के जंगल वन देखे और इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना डेवलपमेंट हुआ है पिछले 10 साल में, वो देखकर एकदम ऐसा लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए हमारे देश के अंदर। इतना ज़बरदस्त डेवलपमेंट, इतनी खुश सब लोग, जिसको भी मैं मिला रास्ते में, जिसको भी मैंने बात किया, सब लोग खुश हैं, सब लोग दीदी के बारे में खुश हैं, सब लोग हमारे देश में, बंगाल में सब लोग इतने खुश हैं। तो ये देखकर इतना अच्छा लगता है मन को कि everyone is happy about what is happening in the state of West Bengal. JSW सीमेंट यहाँ पर आज बंगाल में सब एक वन ऑफ द बिगेस्ट सीमेंट प्लांट चला रहा है और इतने सालों से चला रहा है। और पार्थ मेरा बेटा जो है वो उसको देखता है और उसने इतने सालों में यहाँ पर काफ़ी आता है और गांव के बच्चों के साथ में फुटबॉल खेलता है और क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट ग्राउंड बनाया हुआ है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक हमारा जो काम करने का तरीका है वो एक परिवार का तरीका है। इट इज़ लाइक अ फैमिली, वी हैव टू वर्क लाइक अ फैमिली एंड वी शुड बिहेव लाइक वन फैमिली। देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंसेस, वी शुड बी वन फैमिली। और फैक्ट्री है तो वो आपकी ज़मीन में फैक्ट्री लगाए। This Shalboni land belongs to the farmers of this area. So therefore each one of you must get employment in this land and you must get, आप लोगों को इसका benefit मिलना चाहिए। अगर इधर इंडस्ट्री लगता है, दीदी ने भी मेरे से इतनी बार बोला है कि अगर आप इधर फैक्ट्री लगा रहे हैं तो मेरे जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनको बेनिफिट होना चाहिए। तो ये मेरी गारंटी है, ये मेरी प्रॉमिस है आप सबके सामने कि जितना भी यहाँ पर काम होगा उसका जो आपको बेनिफिट होगा, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को उसका बेनिफिट होगा और उससे हम लोग सबको यहाँ पर हमको एक हैप्पीनेस मिलेगी, एक खुशहाली मिलेगी हमारे इस पूरे एरिया में। और शाल्बनी मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल का एक सबसे खूबसूरत एरिया है, सबसे ब्यूटीफुल जंगलों से भरा हुआ है, नाम ही इतना खूबसूरत है স্থানীয় অসিত কুমার মাহাতোর কথাও শোনাবো আপনাদের। না, আমরা জমি দিয়েছিলাম শিল্পের জন্য। আজ শিল্প একটা ছোট রকম হয়েছিল সিমেন্ট, এখানে একটা সজ্জন নিয়ে একটা বড় শিল্পের অ্যানাউন্সমেন্ট করলো এবং সেখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মোটামুটি আশ্বাস দিলেন যে এখানে 15,000 কর্মসংস্থান হবে। 15,000 কর্মসংস্থান বিশাল কর্মসংস্থান। সেখানে আমাদের এলাকার সাথে সাথে গোটা পশ্চিমবঙ্গের ডেভেলপমেন্ট হবে, জাস্ট এটাই আমরা চেয়েছিলাম। জমি দেওয়ার পর এলাকাবাসী যেমন ডেভেলপমেন্ট হয়, তার সাথে সাথে এলাকার বাইরে অন্য জেলারও যেমন সমপরিমাণ ডেভেলপমেন্ট সেটাই হচ্ছে। এবং আমরা আমাদের যারা জমি দিয়েছিলাম তারা আশা করি আমাদের যে দাবি দেওয়া ছিল, আমাদের দাবি দেওয়া ছিল সবাই ফ্যামিলি ওয়াইজ চাকরি দেওয়ার। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলা। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করবেন আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।